Yang ke-8 ada Folge Ausdrucken. Ini adalah kata hubung yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat gitu. Nah, di situ ada macam-macam, ada deshalb, darum, deswegen, so das, sama so titik-titik das. Nah, kita bahas yang ini dulu ya, deshalb, darum, sama deswegen. Nah, deshalb, darum, sama deswegen ini artinya sama, yaitu oleh karena itu. Nah, ketika kita menggunakan ini, kata kerjanya itu ditaruh di posisi nomor 2. Gitu, jadi tetap. Misalnya contoh pertama ya, Ben's Freunde sind weit weg. Deshalb ist er manchmal traurig. Nah, teman-temannya Ben itu lagi jauh gitu, sind weit weg, lagi jauh. Deshalb, oleh karena itu atau oleh sebab itu, ist er manchmal traurig. Dia itu kadang-kadang sedih gitu. Nah, itu kan Folgeausdrucken, sebab akibat. Nah, sebabnya itu teman-temannya lagi jauh tapi dan akibatnya dia jadi sedih gitu. Nah, terus contoh yang kedua, misalkan kita pakai darum. Ben vermisst seine Geschwister. Darum ruft er sie oft an. Ben kangen sama saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, dia sering nelpon mereka. Terus yang ketiga, seine Frau hat viele Freunde, deswegen gehen sie oft aus. Istrinya itu punya banyak teman, makanya atau oleh sebab itu dia tuh sering pergi keluar. Ausgehen. Gitu. Jadi karena ini menghubungkan Hauptsatz sama Hauptsatz, dua-duanya tuh kalimat penuh gitu. Makanya kata kerjanya ada di nomor 2 dan biasanya dia tuh ditaruh setelah koma gitu. Terus yang kedua ada so das sama so das. Oh, yang itu S-nya kurang satu ya, yang tak tulis di atas. Harusnya so das sama S-nya 2. Nah, ini tuh artinya lebih ke sehingga. Dan dia menghubungkan Hauptsatz sama Nebensatz. Makanya kata kerjanya ada di paling belakang. Misalnya nih contohnya. Ben spricht so wenig Spanisch, dass er fast nichts versteht. Ben itu ngomongnya sedikit sekali Spanish atau jarang pakai Spanish, sehingga dia hampir nggak paham. Fast itu hampir. Er fast nichts versteht. Dia hampir nggak paham. Terus contoh yang kelima, der Spanischkurs macht Spaß, so dass er gern lernt. Spanish kursnya itu senang, menyenangkan, makanya atau sehingga dia suka belajar. Nah, di situ ada yang so, ada yang nggak pakai so, tapi so-nya ditaruh di pas kata hubungnya. Apa sih bedanya? Jadi kalau yang so, Ben spricht so wenig Spanish, itu biasanya kalau ada kata sifatnya, ada adjektifnya. Nah, di situ kan ada wenig, ya kan? Makanya so wenig Spanish. Jadinya setelahnya nanti cuman das tok. Das er fast nicht versteht. Sedangkan kalau yang di contoh yang kelima, itu kan nggak ada kata sifat. Dia itu nomen, spas, mach spas. Jadinya nggak usah ada so. So-nya ditaruh di belakang. So das er gern lernt. Gitu bedanya. Ya, contoh-contoh yang lain. Ich will nach Deutschland reisen, deshalb lerne ich Deutsch. Aku akan liburan ke Deutschland, oleh sebab itu aku belajar Jerman. Lernanya di posisi nomor 2. Terus, ich möchte dich treffen, darum komme ich hier. Aku ingin ketemu kamu, oleh sebab itu aku datang ke sini. Ich vergesse die Zeit, deswegen frage ich jetzt. Aku lupa sama waktunya, deswegen, oleh sebab itu aku tanya sekarang. Nah, itu ada lagi nih, yaitu daher sama aus diesem Grund. Artinya sama aja oleh karena itu atau oleh sebab itu.
Tapi yang dua ini itu lebih official, lebih resmi dipakainya, jadinya lebih jarang. Nah, misalnya ich will nach Deutschland reisen, daher lerne ich Deutsch. Atau ich will nach Deutschland reisen, aus diesem Grund lerne ich Deutsch. Ya, sama aja sih. Nah, ini di bawah juga ada contoh yang tadi so pemumpung das atau so das. Misalnya, läuft so schnell, dass Gewinner ist. Dia berlari sangat cepat sehingga dia jadi pemenang. Terus hat Angst, so dass mit der Familie kommt. Dia itu takut. Angst itu takut. Dia itu takut sehingga dia datang sama keluarganya. Gitu.